So hey guys, we're going to attend activities from Calaisa National High School, which is alumni fun run. Let's go! So I'm waiting my friend. Dalawa kami mag-attend ng fun run. So siya palabas na siya. And I'm here at the Kalsada. So it's my first time attending fun run. No pala. I don't think so. Basta purog first time na ako mag-apil fun run. Kaya ko hilig mag-apil fun run sa una. Ay, oo, naka-apil ko. Color fun run. In your t-shirts here, club presidents. Liwanag ng pag-asa para sa kabataan. We're heading our second station. Hi guys! Ano to? Dagan kita guys. Para mo daw ko atong mga This is Lance. Gisa pa. Gi go. Go. We're heading to our third station. Wala may tubig. Hello, fire station. Need na mo og 10 pounds. Ay, 10 pounds? Ano po din sa kay utang? Short program right after May matang ganito. awarding of prizes. We will have our short program. Ano si Britney, dili madutlan ni kasi Ano man? ya murag kuan ako ang iano rin Ano na niya si LBB kagag. LBB na magod ginaplat. Kaluyang. Mura ba ginidagan ko. Dala ako di ko ginudo ni dugayan o maabot ano ay daganan dili. Live ka? Video rin. Wala kong tutoy klaro. Okay, later on, ladies and gentlemen, mag-awarding na ta sa ato ang nagdaog sa ato ang banran. Sorry that is ang mag-award Adam Liban. What? Ito sa diri sa stage 1. We're done fun run. Thank you so much. Great